Naiton lo gora hainen lam sago the voice of Tripura channel. Sing tini bus kangaman kha belai keno khom sijak nukjak borok. Bongke kebia sini bus kanga sukjak Upendra Chandra Debarma bosakango Joint Director Education ni tabongke bo hawaya karjak retired person bo khoroksa leb lekhok suitrungo writer abun jagolo bo khoroksa traveler bo yang belai keno hayungo kitingjak thangjak omai borok angkai bo belai keno dofana tui second life bono tui ne bini bising sing khutati bangma besar pasin korsung seasonai tongo haini bagai sing tini bono sini oro beskang mankha haini bagai sanono pula sing lamsoko sino pandabo kamu logi wa haini tini bono logi rusur kha sini beskang te khoroksa social activist norok bono makharok sinjak mainai bongke kebia bongke Mr. Noni Gopal Debarma so norok haini sing lamsoko sino pandabo norok khonu sing the voice of Tripura channel jongno lamsoko hangke tini sini je pandangna thangmani obo hangke sing Tripurani eba sini haste Tripurani lai bumani kok sing kisa salani eba bisong sale mungti sing lokone bisong rom tubna musungo abo hangke tam hanjene sini yango sekango tongmani rashtantra hangke o rashtantrani selai jagina ganatantra phaimani tabuk oboni kesara ma jaro je transaction period noma hanjene abono oma haijorani Tripura hastebo dal bidal amse yo party muruk sung kamma nukha abon bagai omon romiti sanan bagai norokoni bisingtei salemini abon sung lokoni biskang tubna musung hain bagai jorna norokoni bisingo yafari jago ngai tini hain hai sung jaraman hiuka tini da voice of Tripura channel bising dikai sung hain hai tini sung koklam ni sepmangka angkai tini sung koklam khnalainai tini sar ekdom munggenang mosan sar Upendra ni khukri sing nalainai angkai obni logi sing tini ne koklam mo khub kaisa nangkungmani sing topic Tripura hasteni thungrungni haparni puila je lama soron laimani abun tei sing abun kitingi kok selainai sar bai sing silainai sar bo bini cerai jorawo ba bini je sikla jora botam tamo Tripura hasteni ajorani thungrungni haparni jo obikota bo mani pekya angkai abni logi tabuk je bortomanni je haparni obostar sing bisa silainai angkai puilana sing yaphang yarang sing ma silainai karon yaphang yarang sing silai tongo lokoro bo saiman hai tongo Tripura hasteo munareki bai demokrasi ni jeta connection mani abo bangla behno juk sondikhon গণতন্ত্র tai rashtantra ni juk sondikhono जों bo bahige जों rashtantra ni je boyarno selai जों गणतन्त्र boyarno जों yakonaka bo bahige bo bahai situation bo bahai आन्दोलन movement ni bisingte जों hapage abono जों selai ngai puila sani khuktuino makhnai जों साइमन Tripura hasteo puila je गणतन्त्र हापाइफोरु पुला राजतन्त्रनि जे जुग सन्धिखननि जे जराव जों किसा बिद्रोहरक जों खोनावो जेमरमदि चांपावरनि गलागलि घटना कग्लायमानि बिद्रोह अंगाय पद्म बिला आमसाइनि कुमारी मधुति रूपश्रीनि जे कग्लायमुं जे पथालायमुंनि जे आजरानि जे लाइबुमा angka apni logi tekesa tongo tabu golaga tini mai gola bakulai je krisok bidroh ni hinda ko bangla bai apni lai bumana sing kisa tin sel lai nai angke jora mang ka singta sel lai nai angke puila no sarno masun nai tabu golaga tini krisok bidroh eba ajorani je rajontik परिस्थिति political environment ajora bo bahai nukjangmani bo bahai tongmani bo bahai ngi aba hai gotna patina nangka abo sani kutai जों सिलायनाय angka sar abo nang kisa जों sukup sai तो महाराजा तंगो थैथाका थैमान परे Tripura राज्य ता politically सेटार दं थाका साबर थानांगो आरो बिसिं प्रजामंडल तंगो महाराजनि अब लोग तामसिकबो को Tripura बाहिनी दं थाबो आते
আবার পরে অঙ্ক তঙ্গ রায়পনি ও সরকারের পক্ষে একদল তঙ্গ আর দল একদল তঙ্গ যে একদল মহাজন ত্রিপুরা সুচিব বড় উচ্চ হারে সুদ নাও মাই বন্ধ দিব পাড়া পাড়া মুড়ি কিসে ফালকাই মাই আলু লাঙ্গো আদিকে ত্রিপুরা বিভিন্ন ওয়েতে এক্সপ্লোর খাইতাম 1 কেজি বা পাতলা তেল গো 1 মন পাতলা খাই 2 কেজি উঙ্গো আবো তো আবো এন্টার ইতিহাস বিভিন্ন জায়গা যেত আবো সে নুকা হাইগে আপনো বিশালগনি ওয়াসার ত্রিপুরা উচ্চ দরে মাই সুদি খাই আপন আদায় খাইতে থাকায় আর সময়ও একটা জনজাগরণ চলিত ত্রিপুরা সবার একটা সচেতনতা আত্মসচেতনতা আইকে মাইন ধরা ধরিব আপনাকে পুলিশ বংপকিত মহাজন পক্ষে পুলিশ তম যেহেতু রাজতন্ত্র পরীক্ষা আবার একটা যুগ সন্ধিক্ষণ আর সময় ত্রিপুরা সার পক্ষা অবুর দেববর্মন বইয়ে তম বুঝে করতে 7জন 4জন করতে গেলে একটা আবহাওয়া কথা আসি সেইনা পুল্য সার্টে তার মুখ আবার পরে আর সময় দশরথ ফাইয়া বাবরু কুমিল্লা কলেজে ফাইও বহু হাড়িন কলকাতা এলএলবি পড়ে তমনি ফাইয়া গাই নু ফাইয়া ত্রিপুরা শ্রেণীর যে স্লট খাইয়া শোষণ খাইও শাসন খাইয়ে গো আই খাইয়ে গো আতি খাইয়ে গো গাই কেউ কোন প্রতিবাদ খাইতে গেলে যেহেতু চীন রাজা করিখা বহগরা করিখা আর সময় গাই আর সময় বপুল্লা জনশিক্ষা আন্দোলন খাইবেকা জনশিক্ষা আন্দোলনের সচেতনতায় অলপ স্কুল 300 স্কুল স্বীকৃতি মান থাকে আবার আলাদা ব্যাপার কিন্তু আবু থামান সেখান তীব্র আন্দোলন খাই না পাহাড় জনশিক্ষা সমিতির রক্ষা খাইতে পারে বহাপ্রতাম খাইকা শান্তি সেনা গঠন খাইকা এবার গ্রামে গ্রামে স্কোয়াড বাহিনী গঠন খাইকা ত্রিপুরা সুখ দুঃখ শিকাল বকাল আবার তীব্র আন্দোলন খাইকা আবার মুখ খাইতে পারে আবার পরে খাইন গিলা তলিও বিদ্যাটা বড় পুল্য নারী বাহিনী গঠন খাইকা মন পুল্য ত্রিপুরাসানি বা ত্রিপুরানি নারী বাহিনী আবার সাল মনে করে কিন্তু অলখাই আবার ব্যাপকভাবে সারা ত্রিপুরায় খুব অঙ্গ খাইকা বড় সমাজ সংস্কার খাইকা অঙ্গ খাইকা উদ্দেশ্য শান্তি সেনা ধর্মগুলো খাইকা আরো রকম মাই মাগনা এরিকা আগে পুলিশের ব্যাং থান আবার ও সৈন্য ব্যাং থান আবার সাহায্য খাই ত্রিপুরাসানি গণমুক্তি পরিষদের সাহায্য খাইকা ঠিক আর সময় যুগ সন্ধিক্ষণ ত্রিপুরানি চিফ ডেভেলপমেন্ট কমিশনার ননিকর্ত আইএমপি থাকা ও বিয়ে কথাই ও মোহনপুর সিরাই আইএমপি খাই বাইরের বাড়িতে সমান শ্রমিকাই বড় আপনার তাহলে বাগাইছেন বড় এমনিতে রাজকার্য থাকা কিন্তু বড় আরও বংনি কালেকশন প্রতি ধান খাই আপনার বরংনি ট্যাক্স নাও মাই প্রসা বা অঙ্ক বল পেশা তো আপনার ট্যাক্স দেবো আতি না থাকা গাই অঙ্ক অনেকক্ষণ সময় কাটাতে আত্মহত্যা নৈকট্টা রওনা নাইলিয়া আপনার গায়ে এলোপাশে ফায়ারিং কুমারী মধুসূর উপস্থিত থেকে একই জায়গা পরে তার জায়গা মিটিং খাইতো মানে তোমার গায়ে ফাইকা কিন্তু এমন করবো অনেক লোক কথা হতে ওকে আপনার দেন বদিন খুয়াইত লাগে লাল ছড়া বড় বড় সবকা আতে কথা আবার থাকা একটা ফেস আবার পরে থাকা সত্যি তীব্র আন্দোলন চেনে চাম্পাহাওয়ার আপনার চাম্পাহাওয়ার দিল সর্দার পাড়া মানে সিপাহী হওয়ার ও পানি পারানো আরও মিলিটারি ক্যাম্প তো মনে আপনার প্রায় মাসের পর মাস আত্মহত্যা হয় আপনার তো লামা করে কড়াই বেথাম বড় কড়াই বেথালে ফসল দম আইন মারখাই রঞ্জন রায় সং ফাইকা পুরো অঙ্ক ফাইকা দশরথ ফাইকা দতন ফাইকা আইন প্রচুর প্রায় আতি হাজার খানিক শান্তি সেনা মাছ খাইও প্যারেড খাইও কিন্তু পাইও মাইয়া এক সময়কেই বড় তাম খাইকা ও ঘর মাহিন তোমার তাকে আবার চাম্পা সরা আইনতে গাই ছাড়া নাই খাই কল সিং হিনে একজন বড় আবার ফায়ারিং খাইকে আর রশ্রীরাম দেববর মাহিন থেকে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট রিভলিউশন হ্যাঁ ডাইরেক্ট প্রত্যক্ষভাবে রিভলিউশনকে আপন পরে খাই
মগলামা মাইতুনা থাতানি আরো আপনার দশরা মগলানো বুঝাতো দং মগলাম দङ মগলামা আপনার ভেঞ্চগ্রত দङ দশরথ দङ গবা দङ মোহন চৌধুরী দङ এমনকি বরিশি মাথা দङ আবা ভূমি গৌশ্রী মাথা আপনার গণতন্ত্র নেই বরং সিপিএম ইয়া গণমুক্তি পরিষদ দিন কিন্তু ভিতরে সিপিএম পাইতাম এবং আমি বুঝা যে দেশে থাক সিপিএম বুঝে শান্তিছে না বড় তীব্রসান পোতাম কাম খাইমিয়া বড় বিয়াং বিলিতে সাং কিসে হাত কমনে পোতাংনানি নারী সমিতির কোনানি তবে কিছু কাম খাইকে নারী সমিতির বড় করে উদ্দীপিত করে আচ্ছা স্যার ওরা কিসা মনে মাসুংনাই তাবো যখন তে যুগ সন্ধিক্ষণ পাইমেন পরে ভারত ছাড়ি নিংমানি পরে ভারতনি সরকার গঠন খাইকা জওহরলাল নেহরু নটি কয় কংগ্রেস সরকার গঠন খাইকা আজ ধরাবো ত্রিপুরাবো আবো চিফ কমিশনার রঞ্জিত রাঞ্জটি যে চিফ কমিশনার বেসা মজাক যে সি ক্যাটাগরি স্টেটিং খা ওঙ্কাই আজ ধরাবো আগে সি ক্যাটাগরি স্টেন সিকাং অঙ্ক জঙ্গুনাগো অঙ্ক ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আপনার দশরথ কমপ্লিট খাই আমাকে বড় প্রধান का ফার্স্ট কথা নাম্বার বেশি উনকা কিন্তু কোথা মুলিয়া সবাই অ্যাডভাইসারি করতেই জিতেন কথা জিতেন দেব বর্মা সবসময় অ্যাডভাইসারি কমিটি খাইয়া আবার পরে হচ্ছে ধীরে ধীরে ও অঙ্ক খাইয়া ও গ শ্রেণীর রাজ্য খাইয়া রাজ্য খাইমা পরে খাই অঙ্ক পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কথা আপনার স্যার যখন তে যে ফার্স্ট জেনারেল ইলেকশন 56 অঙ্গ হঙ্গা আফুরু যে ইলেকট্রাল কলেজ নিবিসিং দিকে যে চংবারি অঙ্গ আবাকিয়া যে মাথা গন্ডিখা যে চংবারি অঙ্গমানি ককদা সাজাক আজে যে ইলেকট্রাল রুলস ইলেকট্রাল কলেজ বাই যে চংবারি 30টা সিট 30টা আসন যেটা ইলেকট্রাল কলেজ নিবিসিং দিকে যে চংবারি অঙ্গমানি আবাকি মাথা গন্টি না আবা ভোটিং গুনো ভোটিং বাজো না গছেনি রাজ্যপুরকাই কোন আপনার একটা বাক্স ন আরো পেপার আরো সিপিএম দंनाय আগে অঙ্ক দंनाय ত্রিপুরা বাহিনী ইত্যাদি ইত্যাদি দङ আরো সাবমারিতা তাংনে কোন কিছু করি একটা পেপার দंनाय একটা বাক্স গাই না আরো একটা কাগজ দं তারপর যখন সাবলি যা চার जों দশরথ খানা বড় পুইলা কংগ্রেস সমর্থক বা কংগ্রেসনি খরচা সক্রিয় কর্মী দंमानि 뭐 사진싱 아마도 아부무한다. 근데 뭐 다음에 대하게 뭐하고 이제 কমিউনিস্ট হাবি থাকা কমিউনিস্ট খানা নাঙ্কা স্যার বিনিপেশন টাম কারণ তো আজ আমাদের মূলত দশরথ তো বেসিক্যালি কমিউনিস্ট প্রভাবিত বকুমিলা কোলে পরিচয় তি রণদেবী দাঙ্গিয়ে আবার যোগাযোগ ফাইকে নিতেন ফাইকে আর তো বাঙালি প্রধান আর কুমিল্লা জায়গা আর নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ যোগাযোগ দङ আবার হয়তো ওরা ফাইকে স্যার চিনি যে সিপিআই নিয়োগ সালাংমানি কক বছর শ্রীলঙ্কা বিনি বয় ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর বা কমিউনিস্ট পার্টির প্রাথমিক স্তর অবিজাব শিকা ব একসঙ্গে বীরেন্দ্র বাই যে কমিউনিস্ট এঙ্গই দশরথ যাতে মত হগে আক কমিউনিস্ট তোমানি ইনকা দশরথ আস যে কংগ্রেস যে সমর্থক নমানি বন ববা হাইকে কুসকে টুবি আকই চিনি ত্রিপুরাসানি বজে ববা হাই বেনিফিট মান্না বাগে আজরা টপখা বা মাটা মানখা বেনিফিট খানাকাতি আজিন সিমিন বীরেন দত্তংখা উমাকান্ত বোর্ডিংও থাঙ্গো ফাইও আরও যে ত্রিপুরাসার কিন্তু অরিজিন কংগ্রেস আং সাवन যে ত্রিপুরা রাজ্যের কুইলা সাব কমিউনিস্ট বীরেন দত্ত বাবরু অবুর সঙ্গে মগতুলাই কেয় হেমন্ত সুদন্না আবার যত লাল তমাই বিলা আবার নীলমণি আবার খাই আপন পরিব দশরথ থাকা কুমিল্লা কলেজ আবার সেপারেট কিন্তু অরণ সিমিন মগদুলাই মধ্যখানে যখন কেউ মতো হত দরিদ্র দশরথ আপনার অথচ বিয়ে পাস খেয়ে ত্রিপুরা সামনের মধ্যে বন পিলে বিয়ে না আগে তোর অঙ্ক পাই বড়ি সাময়িক টেম্পোরারি কংগ্রেস মতো কংগ্রেস প্রভাবিত হয় আপন পরে তেমসার সিপিএমও পাইছে সিপিএমও পাইব জনশিক্ষা আন্দোলন থেকে আবার একটা বিরাট আন্দোলন যার ফলে ত্রিপুরা শিক্ষানি বাগিয়েছে থুই দমনি আরও হয়েছে শিক্ষা 300 স্কুল মাখা কম কমিয়া
আপনার ও ব্রাউন সাইড একজন মিলিটারি অফিসার ওর শিক্ষা দিব পরিচালনা খাইব কতম মহারাজ বিক্রমতম মতে না খাইনি কাপড় ओंखाय सार देखायसो अब गणमुक्ति परिषद ताङै त्रिपुरा उपजाति गणमुक्ति परिषद बुं मास्लाइया अब नों साइया मान আগে তো ত্রিপুরা উপজাতি গণপরিষদ তো মানি হ্যাঁ আপন পরে বলতাম কি আপন গণমুক্তি পরিষদ গণমুক্তি পরিষদ মানে ইন জেনারেল যেমন টিউজিএসকে ত্রিপুরা উপজাতি সমিতি বড় জাতি গৌরব আশা ফাইমানো কিন্তু মূলত তো উপজাতি সংগঠন আগে ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদ अब तो ত্রিপুরা বাকি মিলি ট্রাইবেল মূলত তো 1948 সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট আপনার তো কমিউনিস্ট ও কলকাতা একটা কনফারেন্স বা আপনার পুরো ডিসিশন থেকে মানে সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম খাইনি আপনার নিপেন চক্রবর্তী কাক দিদি তাম একটা বিদ্রোহ ওই বিচ্ছিন্ন ফেঁকে তা তখন যা করে বহুত দিন খোয়াই চা বাগান থেকে ওর ফেঁকে দশরী বা পুল্লা আন্দোলন আর খোয়াই মোগলামবাড়ি গানাকিনি তা পদ্মবীর মোগলাম ধরো ধরো ওয়ারেন তো আর কোনো আগে আরো ফাইমালে ফেঁকে ফাইলে গাই বহু সশস্ত্র সংগ্রাম ফাইলে তো ইয়ে শান্তি সেনা আর মামা খাই গেছে হ্যাঁ শান্তি সেনাকে আবার গণমুক্তি পরিষদ নি ফুদা বড় মানে ফোর্স থাকো মূলত বড় কোন ফোর্স তৈরিয়া বড় সিপিএম নাম প্রচার খাই গিয়া যার ফলে ত্রিপুরা রাজ্য তার সিপিএম বুড়া মাত্রা সে দশরথ আর ओंखाय দশরথ নাম দীক্ষা আর তো সাইমে যত না তার যে মহারাজ जों যত ত্রিপুরা মতা जों নুখাইনা ত্রিপুরা মতা বহু ত্রিপুরা মতা ইয়াংনা ফাইনে মাই দশরথ মতাতে খাইবে গম দশরথ চিনি বড় বাই আন্দোলন খাইকা এমপি খাইকা যত খাইকা অথচ তিন বড় বাই চলো শাসন খাইকা ওকে বুঝে শাসন খাইকা দশরথ আন্দোলন খাইছে বড় শাসন খাইলে মানিক সরকার মাখামু নিপেন চক্রবর্তী মাখামু দশরথ অবদান কিন্তু দশরথ করতাম মালিয়া जों যত্ন করে নির্যাতিত হয়ে শিখবে মামানো হ্যাঁ ओंखाय आबुनो सार दैसा बसखां फाजिं सतनि मा साजेनाय दशरथ आसोखै आन्दोलन खाइया হ্যাঁ तीन तिब्रासानि बागै तिब्रासा मुक्ति नि बागै मुक्ति परिषद खाइया गणमुक्ति खाइया उपजाति गणमुक्ति परिषद खाइया ओंखाय नारी बाहिनी खाइया হ্যাঁ ओंखाय आबुनो आसोखै आन्दोलन खाइमाने सत्तेও ताङै अरो त्रिपुराओ जे कंग्रेस सरकार सावै जे सचिन्द्रलाल सिंह बाय कंग्रेस सरकार जानानै खाइया बा सचिन्द्रलाल सिंहनि परेबोथ অনেক খাইকা থাকো सुकुमार सेन गुप्ता बाय कांग्रेस टेस सदन मुखा तैसा रिपिटिंग मुखा तांगे आसक आंदोलन खाइमान सत्तेও माने दशरथ देवनि सक्सेस पूर्ण गया তাকে সাকসেস মামলা নং তো বুঝিবাক আন্দোলন খাইতমলে বুঝিনো আন্দোলন খাই পাগরের হকা নং খাই রাজা দশরথ মালিয়া প্রজা দশরথ থাকা যে নিনি গতি বাতি ফালাই বালাই দশরথ ব্যাংক থাকা আই গতি ফালা নিপেন চক্রবর্তী সঙ্গ বসে বছর 3 মিনিট থাকা नों तो प्रेक्टिकली त्रिपुरा सान कुन काम खाइले बेला नों खाइया कम्युनिस्ट आंदोलन त्रिपुरा सान तै बाबा एमपी माखा एमपी ताना थांग पारो ओ जितन चौधरी संग तो थाना जे सैया अब खाइबो दाबिया दाइ खाइहरो अरु खाइबो सरक न तो आसाम मन्त्री तो बागबाइ के तो कुनो जाति एजिन जाति हो आशा तुना नि आंदोलन त खाइके अब दशर खाइके যেটা লামা লামা কাছই দ্বন্দ্ব কারণে পাঠানো হবে না অমুখানি পাঠানো হবে না এটাই অঙ্কাই দশরথ অত্যন্ত ভুল খাইয়ে ত্রিপুরা সাগি শিলং পণ্য থাকে গদি পণ্য থাকে ও মা ইংরেজ না থামাই কেতা এনচং আর মনে হয় দিয়ে গোলাপ ফুল ওরাও কতমু গোলাপ তমু চাপা তমু কতমু আতি হিনি বললে গায় বলো তো হিনব মুল্লা চেনা চলছে বাপুর ফিজু মিজু লাল ডেঙ্গা আন্দোলন খাইতে বলুন গেদা বাজাং আতি খাইনে নাংলা বগান্দোলন খাই তিন বরং অন্যরকম গামতি তাক যে ত্রিপুরাসারম ফিরে যাব সে লেখাপড়া বিএ এমএসসি ডাক্তার পরে চাকরি মাইয়াং দङ বরং গিলা খাই তোমানি নों নাইজাবা আসলে দীর্ঘ 35 লক্ষ বরফ ফিকা জায়গা জমি নুং আসল না বেখা একটা মাত্র এনকাউন্টার দরখা কোন জায়গা তিন বড় মনে মানে বতমুলা দশরথ তুই গেছে তোর থেকে আরে দশরথ তুমি যে তুই থাকা
딱 বড় ভাইকে চীন বড় শিক্ষিত বড় ভাইকে সিপিএম খাইতো হাঙা বগানো বড় নাইনা বছর কাম খাইয়া হ্যাঁ ओंखाय टेकाइसा अर सार मा साजेनाय एक समयो कंग्रेस जक जों खोनाव बा गोबां मा बिजाब्लक बयरक बयरक जों साइमान बा नुगौ तथ्यर नुगौ सचिन्द्रलाल सिंह आमार आफोरथ चिनि बरथ जे कम्युनिस्ट न बिसि जाजागो बा तिब्रासा बले कम्युनिस्ट বাংলায় মাত্র কম जों तां आफोर वानजे कम्युनिस्ट सिंगिया तिब्रासा पुइला कम्युनिस्ट sini meeting kayak bor musuh yo ori ti pari meeting ya saya nih angka apuno khas je khati कम्युनिस्ट सिंगा चिनि बरसे ah चिनि साधन हाय चिनर त्रिपुराजो साधन माटुम नाय atau itu चिनि साधन जेमन चलिबो चिनर आमपि साधन माटुम नाय ओंखाय आपनि लगे दरकानाखाय जे बुनि senior chairman আমাদের চেয়ারম্যান बुनि बरनो साजों नाय राजाखौनो बुनि बसनो बरनो साजों नाय ओंखाय ब हादर थांदो जेमन दुर्जय कटा दूर होक कम्युनिस्ट पार्टी जय होक বিনা আইডিয়া সে বুলবিলে যে 5000 বছর ধরে যে চীন বড় খাজনা দিনা নাইয়া হুগলি কুতাম সে খাইনা নাইয়া যে বড় চীন বাগै রিজার্ভ খাই গেলাঙ্গো খাই গেলাঙ্গো নাঙ্গা ব্রহ্মা তাং দূর হোক নালে হ্যাঁ রাজাবাইনি তাম সম্পর্ক বা নং সাধারণ পাহাড়নি বড় গরিব বড় বুনি চানা তুমি আর বিয়ে পরে ফেকা ফাইমা পরিবার নং পামিনে আর আতে আতে আন্দোলন খাই গেল রাজা যেটা গলিয়ে নেই রাজা অনেক সময় বলে দশরথ নন অনেক কত বাড়ি মানে রাজা পরীক্ষাটা বপর কত बिनि রাংমা তাল দর্শন হোকা অঙ্ক হোকা কিন্তু আইপর মধ্যে বুথানা নাকি আপত্তি আন্দোলন আছে খানাগারি তাকসিন বড় বসে থেকে ও বড় আন্দোলন খাইতা কত বড় যে আন্ত সাইবান আং আপনি মগলাম যেপদে মগলামকে বুঝলে পৃথভূমি আন্দোলননি আরো আন পিছন নব ভদ্রমণি হিরণ বংনকছে আং আপনি ক্লাস 2 পড়িত কত বড় বুথার জায়গা কত বড় বুথার জায়গা ও সুবল সিং বাইজান চাম্পাওর ও গিলাতলি আয়েং মহারানী সিনাই থানি তাগো হাগরছি তোমানকো সর্দার বরণ যেরকম বুথার কিবিকা সিলাই সেং না কিবিকা শান্তি সেনা তো প্রোটেকশন দিয়ে নেই এটা আর সিলাইছে সেং না কিবিকা সর্দার বরণ যে বুথাই এটা ओंखाय आसक खामेन परे ब सजिन सिंह बाय राजनीतियाव टिकलिया आपनि लगे सुकुमाय सेन गथ' बे टिकलिया माने खाना गणप्रत कांग्रेस न बहुत फास्ट जनरेशन we are very innocent free frank sini কোনো লেখাপড়া বকরি খাবো কে প্রতিবাদী বকরি খো নং একটা রাষ্ট্র শক্তিনি বিরুদ্ধে বাইকে সবসময় তীব্রাসার খেলে রাখবা তীব্রাসা তাং দুর্গতি উনানি 10-30-40 বছর খালি বিরোধী খাইকা আবার বলে কমিউনিস্ট পাইকা চীন বড় ইয়ং জেনারেশন জাগক কানাইবা সোনা সুজন খাইতে বড় কমিউনিস্ট বিদ্রোহ মাগে গেতা তার বনুখা যে বিদ্রোহ তাম খাইতাম কাজে চীন একটা আলাদা রাজ্য তোমরা একটা সত্তা তাম ছোট রাজ্য পূব পশ্চিম রাজ্য সিঙ্গাপুর 700 কিলোমিটার পৃথিবীর যে একটা বৃহত্তর রাজ্য আতে ভিয়েতনাম থানি অঙ্ক থানি ছোট ছোট রাজ্য সে স্বাধীন রাজ্য শুন তুমি মো তাং রাজ্য মো একটা চীন সত্তা চীন অস্তিত্ব চীন শিক্ষা সংস্কৃতি চীন পোশাক গান্নাखाय চীন একটা কিছু নাই जों फ्रिखाय कक्साइनिया नोंथांनायखायनो बुखरायखेराय आं डाइरेक्ट बुंबाय आं जयन दायित्वब्लाबो आं सिनियर मोस्ट 15 বছর জয়েন दायित्व ना तागान बातिजा एडिशनल डाइरेक्टर से वो डाइरेक्टर मागू आणि आपण बातिजा ताक दिली एडिशनल डाइरेक्टर पुराय गला डाइरेक्टर मागसम केस दियो मागसम करियो मागसम ते ऑफिसर काम किना तै अनेक बोल चोटितो बांगके नंगाय वाजबे थागा ओरो कैसा अपराध कैसा अगोंगी आसम ताम गई तू मन वासा नाही ताम गई तू खाली चीन एक आईन चीन एक अस्तित्व चीन एक प्रशासनिक क्षमता दरकार महाराज जे पाइमानी महाराज बरक दिबा बसिन बागै देवधूत तुम से पायो वो मसीहे बस चीन बागै अंक हां चीन तीव्र सब फॉलो कर अब से तो मलाई करने यमुला ऐसा सरके बात हम क्या एक सप्ताह रहेगा 2 सप्ताह 1000 रहेगा अपने नेता बांग में तीव्र सा आंगुरो
YouTube नायनायजों बुरा बरो वाना सुकुआ आसो सिनाय रतन फाता साइमियो और रातिला सागन बुरी हिमो सला हिमो बारिबे उनबर खायनो रांसा खायनो आनो एकजन अफिसार आनी एकजन बंधु सरकार ताइसिबो कक साबो बारो पिउं सागरि खायगा बवानो साबो नों बारो परस उचे नेतारं सागरि साबो रांसा हिन तिब्रा एदिसि जे रांमा मानि आबो बं बेतन सिपाइथमै पाताव तन डेभलपमेन्ट खायनो बरो रांसानि बरो सिन बरो खाति खक्साखौ नैसा हौ थालिजा ओंखायसा tabuk kisemja tabuk je tabuk ne je thungni haparo जों तो tabuk je potra potrika YouTube channel to social media ko press media जों गोबां माटाक media नि बिसिं जों tabuk साइमान दङ तिने जे tabuk नि बर्तमान थुंनि हाबा किसु किसु बुद्धिजीबी लोकरक सिनि tabuk जे बेसिरबां जों तो 70-75 বছর যে थुंनि हाबारो जों जे आंचलिक दल गठन खायफैदो जे टिब्रासाव जे पार्टी खालायफायो निजों जे TUGS INPT IPFT tabuk to बर्तमान टिब्रा मथा नगै अब हाय पार्टी खालायनि किसु किसु तिनि टिब्रासा बसंनि किसे चिकन बसंबा किसे बसं र जोंनो जे बेसिरबां न जे टिब्रासावनि जे आंचलिक दल बा टिब्रासावनि राजनीतिकनि जेटा वान सुमुं जेटा thinking maker hangkai deborma rong mamang no hangkai deborma to khano tisana bagai no o de rajnitik dol asayo hangkai besibak je deborma no nayo hangkai jesa sorkarpan phaitu jesa party pan phaitu besibak deborma je political thinker rok deborma ni development situ cultural economics ni development bagai ni wan sugo hangkai cikon do phano सांनांगिया चिकन दा फन गयनो खायहानि हिमानि हो जे पत्र पत्रिका ओ नुमानि अब बसुरटिनि अब माने जुक्ति संगत अब बिकि सठिक जुक्ति दा ना सठिक तथ्य दा हो त्रिपुरा राज्य त्रिपुरासा देवबर्मा 3 লক্ষ বা 4 লক্ষ দं परत डाइरेक्ट राजधानी बंश समतल लोक नादि त्रिपुरासा परत कमलपुर दं उयांगो दं ओ दारिया हिंदी अंक दं ओ जिरानि यांग्रगो दं कमलपुर दं चीन त्रिपुरासा तो डाइरेक्ट आगिन सिमे एकटु शिक्षित ताजो आगिन चीन सरदार दं भलन्टियार दं चौधरी दं अंक दं चौधरी रक बुसु जेसे पांसं बिछन रबे दं बर बं पारा रग पते सिंगला काइनार परिचय समझे सेराय रंनो सुवाक्तान देति तकदि भक्ति रिधि माने ताक फजरे याक चेक तार माने गुड एडमिनिस्ट्रेटर दा बं आते के आगे चीन बरक टेक्सास संगसी जागा बुंलाय ओ जे हालाम पुगि बा अंकर बुंलाय चीन बरक टेक्सास समतल दङ टेक्सास राजान तासो दङ एवं बर वासारा बं सलैसगानि काउन्टर खाबला सदां दांगा बनानि चीन त्रिपुरासन क्षतिग्रस्त दङ बिसि जे बनमाराम कारण बर वासार काजि दङ समतल दङ आसि अवस्था यदिबा आइके अब थिकिया किन्तु तसर आन्दोलन दसर तेसा पांजन खैतो बिनि सिपे मानल बनादि जमातिया तंनाय रियां तंनाय हालाम तंनाय कुकी तंनाय उदु सरा नागि सरा रते बर गुरी खायो अब ठीक है अब माने खडेसिने र बिसिं कु जोंनो खायो जोंनो बिसिं आगे ताकबो जे ओ खाइने मासा मंगनै सिन बरं बिसि आइ बि बखादि आ तथानि अंक थानि कारण mana apa kamanya kok kerja apa kuno kapenya kona त्रिपुरासा ट्राइबल सचिन कर्ता राहुल कर्ता आरनी दिरन कर्ता शान्तिनिकेतन आर्ट डाइरेक्टर आति उमानी उमेश देवबर्मा उमानी बा गंगना अफिस आदलबो थांगाय बुदिन आफु तो त्रिपुरासा आबो आसार देरिबली ओ अफिस आदल ताजे त्रिपुरासा गिला बांगमानी अब तो महाराज बरिया अनिमेश बरिया त्रिपुरासा रियाबली आबं जुदते बरो कोइनानो कोसारिओने तागो खाय अब आती কিন্তু আবু খাই একটা সংকীর্ণতার লক্ষণ আতি প্লাস জমাতিয়া ইয়া খালাম কুগিনির মানে সংকীর্ণ মনোভাব এসন জমাতিয়া নুং তংসিনাই তিপ্রাসা নুং তংসিনাই কুকি নুং তংসিনাই আগে হাতার বরফ থেকে নন কাদর দিপাই দেই বুঝিগা নিনি সামান্য তংমানে নংমানে যত যে তিপ্রাসা খাই একটা যত এক ছলে জামানে ঠকে জামানে হ্যাঁ
চিন্তা একটা সেন্টিমেন্ট কানা উচিত থাকনাই দিন নং অঙ্ক आं तो सिंगापुराव अनेक मासेर पर मास दं ताबो आं चारिखौनो आरो आं दं थांनाय जाया र' abang kai sar tabuk romdi नादे बंगारो फातान बरफ प्राय 50% दं थाङा बेसिसि बरफ थामखाय किन्तु फातानि बरफ नखाय बरफ मेसिनारि गैया नों निनचारै पड़नायखाय लाख लाख मारिनाय बरफ पड़नायखाय एखेबारे बुंनि जत्त' नङा নিজস্ব बुंनि নিজস্ব हेरि दं जों जेसेबां थानि आसुजो गमाया आगे आर मधु बनो जाया किन्तु सिंगापुर का पृथ्वीर श्रेष्ठ राज्य श्रेष्ठ धनी श्रेष्ठ सभ्यता बेतन बेसी आरो लाग्ने निचे कुन बेतन गैया आरो आतिले बुइथां याखै कुन साख्रि बस्ताया आन चेरा आरो नक पाइका आ नक 100 बछर बक्स मा पायो चेरा करे तांगनानि आनी सुप परि तो बिन्दिया मक आपने मासा से 1 लाख रुपया मारिना कुबनी कई पतन 30 টাকা 40 টাকা খাইमु माने पाउनी ता एमन खाइकिया सातन बस्तान चिन बाचासन फाइदिगे बुफस फाइदिगे कारण नोंखौ सुसंमनिया तांनानि तिप्रासानि सुत तिप्राजे तिनर अनेक तो समग्र राज्य राबार तिप्रा राज्य फार्स्ट मान 5 বছর राबार आं तो 5 বছর 13 आं जतन गरिबायका बे एमन कुनु बिन्दु जागा करे आं गरिया आं राबार फाजुगानो सेन्ट्रो बाका फाजुगानो आगोर फाजुगानो जन्म चाष केदिन फाजुगानो तिप्रा राज्य एमन कि कुनु दिन थकमान मन ताको गेजमान तंगा आगे तिप्रा सुत राज्य तां चालु मेउनानि सिन बक्ति किजाकानो वास्ता तागा जेतों वासार हामदाता थामाइतों और थातो कोरिते कारिका कि तागा आं तो रासुगु ना तो ओंखाय abno sar जों सचेतन नान दरकार ओंखा डेफिनेटली ओंखाय सा कुला जों आं तिप्रासा पुलिस राज्य तो कोइनानि बुंनि फताय और 5 परि पायो बोरि काम गाय आपन थिम बर बुक कइतन तामर काय बुं जाते जा रकाय नगदन थिम बर तो सिजाया नों कक समाम बर गदर खाइतों आइ खाइतों जजन खाइतों आति अवस्था था गनेबा आगे चेनो ता वो महाराज समानी वो 71 भूत थांसा अब सर संपास ने ता बरो जमातिया उगा मासा मामसे बरै पसा बगा या मामसे बगा कोरै तंगमया आबोरि लेके उंया मा क्रिस्तान हिन्दू ngwa लेके उंया चिन भर साब दन सिया आं माना वो या तो नेता तिप्रा जो भाई जंग होगा तिप्रा सा उति फुलकाय ए yang angko angkur भैया मासा वो yang tahu harapan dah mana ukir pun macam apa yang tahu yang pakai bidut pun beri mul pakai pun tam pakai pun yang mongol deh berapa pakai pun bin munga asam isi macam kan agak tikai tapi si Maharaj nanti 184 বছর রাজা 186 বছর রাজা buku lagi वो dalan pun वो ada dalan ni malik 186 বছর nongkot pakai beli nong pakai yang pakai ani bukrika thirika रांगरिका जागा फलबैया फेबैदि दरो तब से थांगो 100 টাকা बाय थांगा पाचार कोनिया फैया ताम वो फरि पर ताम जमा दिया फैया दै फैया अब ते सेस करे तिब्रा रे जोखाय तिब्रा साके ते कोइ बছর পরে औरता नि नेग न सा काम गई न सामने तंगो से तम ताने महाराज ने पद दि से गाना संसगा kalbo थासावनिया गई ताबो जमा दिया काइमिया liang kaimia polemia आयुर्वेद नों जुदि उसांसे नों आरो माइसे सं दैसे काननो रेगो नों माइ तिप्रासे बसुं माना मय बरगादिन राजन संस्कृत दं बंग प्लेन जागा दं और बंग चिन मेरा अनेक से कुमिल्ला सीतागां नुवागां आरो हते फैबिने दं तिप्रासे मेरो दं पुरानो का सेदन था आनि बाबो ओ को मगलाम तांगिमा आयं नार मगलामी तिप्रासे पारा दं आबैनो मगलाम सि बेबिगर जों माबानि बुंसो ओंखाय साराबनो माखाव जों जे संकित नमनो बाप जे नेरो माइन आदि ते बुगिवन आबो आसक जदियो जों नेरो ते बंदि ते बुगिनाय ओंखाय आबनो जों सिराय जों कायसा उदाहरण माजे सार मुसुमरक जों लोगो मुसुमरक आदा बांखरमानि खरसा मुसुम आदा नुगिरि खाखैनो ते मासो साइनाय सार दो इको आंदिनो आपेल चाइमन फातारो मिसा साबायो ओ मा बरनि मुसुम फैया ओंखाय मासा जखन ते नुखा ते मासान थां साइनाय सार
Engka tema thang saika botisa usuri khanya jaga phainai. Engka aje sajunai baing thangnai. ku sona ro tok ro bhanya ba ektan thake Engka lamda ki thangya ko bobo kazamna lamda ki sai ki chek phainai. Engka amde khaise bot thanja khaise. amdar na Adana sa bangkharo. sing maharaj phaya ka mu maharaj chi no ta phaya mutai je phaya ya khai go ni handaman ni go jawar jati khana ka olo khai kharoksa kharongni muti poi dibo mai baksar jaga ne tongne kun sopta tongia office atal to bini second si dina ke ma tongana Engka bini je September ta misro সংস্কৃতি wasa ka pero na no ka ver sabe que ugulo kaisa de se ka ke misro সংস্কৃতি ka hajus spot tang ni jubuglo ang to jubuglo no bongo so ang bong no to se tang ni to gan bajna eto শিল্প eto সংস্কৃতি u jubuglo khayo engka tang ni andulan devo borom tubu nari bahini be chu jubug ang tam khayo ka ami bono ti chang dino nang tam khayo aji angro 63 ang BA pass kailang oro tong kay anga kaman som ni busay tong ita ek bosori siyang tipra sama sabi niya ku korsaro phabi abron tipra politeria oro kumri oi kondam ni sari kane phabi kata abron tipra himasinya nana ka pahari aise bon khata jil bondo sih nai aba holte tak oro uttor niya tipra onek aguk thaga tak পৃথিবীর 26-27টা দেশ ত্রিপুরা থাকতো আমেরিকা তো উত্তর সবন থাকছে আমেরিকা ও মাধব সং আমেরিকা আর সিঙ্গাপুর একদম ফুল এস্টাবলিশ আমেরিকা তো সিঙ্গাপুর তো অর্ধেক আর বিয়া বান্তারিন খরচা থামুকা দুই গরম সেটেল পারমানেন্ট আছে সেটা এমনকি ছোট্ট একটা দেশে ত্রিপুরা সমাজে ইঞ্জিনিয়ার তোমরা engka amno har jeng to tini jorao kamkha जों दाबो बाहायके जों दिनै जे टिब्रा सादाखनो जों जे बुनि सुसन सासन जों अबहायते जों मुक्ति मोननाय बाहायके जों बलामदि थाङो जों बसकाङो जों गुजगो कसाय माने जों थाङो डेभलप अन्नान्य डेभलपमेन्ट कान्ट्रि हाय बा अन्नान्य डेभलपमेन्ट स्टेट हाय जों बाहायके जों थाङि माने अबनि कायसा साजेसनि कायसा लामा মিল্লা নসি ডিসিপ্লিন একাগ্রতা এবং সম্মান লাগে লেখাপড়া না একমাত্র সারা পৃথিবীর খেলাম তিনি আনবো সাতাং সিঙ্গাপুর ছবিব लेखाफोरा न टेक्সাস नातिन तां चेन्नाइ परे तंना नायमा आं जाबाय तां दिल्ली जाय दङ आं तां साइदुं तंना लेखापड़ा खायनाङानो आइके सिन बर खूब अद्दबसाय मोननाङा आ फिलिं फालांगाय टिप्रालेन को मानिका माननां मिसादो तागलाय मान थानाय सिन तागलाय खूब फन जोगबाय टिप्राजानि आं आसा गायो একটা নতুন সূর্য जों আলবিতমান হাতিকে বনায় যুব শক্তি রক্তে সংগত মাংনায় মনে ওরা পরিণয় রোগ যদিও বিভিন্ন প্রলোভন করাইও অনেক কষ্টে দুঃখে পুনি নগো অনেক বড় সহযোগ মানে আবার পিছাও ঘুমাংনায় বিশেষ করে যুব শক্তি তো থাকতো তখন উদ্দীপিত বড় তো বড় হাতি মাখাইনে তার যদি রাজ্য जों आलादा माखाय मानाय माथों तागलाय मानानो दूसरा पे मार्केट पड़े माखाय जों आबानो खूब संगत डिसिप्लिन एवं उसे फाइले आबो बात ताम किसे के बरिसे हो आबो बात बुझो मांगाय सारोरा टेक्स जों मा साव ताबु जे बसकांगो देन रिसेंटली नुक्ता मान पाइथको मा साजिनाय जरा कम्पानो अब लाइक नांगमानि सिनि जे दक हो जे फेगनाय मानि बे गुगल टंलाय मानि अब तिनि समाजे जे खति कर अब जे प्रभास लाइथों मानि अब तिनि जे डेभलप नि तिनि जे बसं जे कुसुम जों थाङै दंनानि तिनि अस्तित्वनि बागै ब्लाइखि नाङै दङ अब के बुइदा खायदों ना थिंदा सिजालिया बुइ केम दना खायबे मिया नों खायो निजिनि बुसा साइथों खायजे बुमा कुता मिमे पारन बर कुता मिमेया अरो फागि थिनानै तमरके चांद्र खानो आरे आन फाइगाथों और फाइगाथों बड़ दाम मिन्द्रा बड़ समस्या दियाছে अब যুগ অনুসারে পরিবর্তন ঠিক ন আমেরিকা ড্রাগ চালাইতো অস্ট্রেলিয়া তো সিঙ্গাপুরকে কিন্তু ড্রাগ বাই মাকে ফাঁসি দেখুন কক্রে মাঝে সিঙ্গাপুর আই মঙ্গলিয়ান দেশ ড্রাগ বাই মামাছে
ফাঁসিং তো আতি অবস্থায় আয়ন চারিয়া গেব সোয়াগ তো ব্যাপক বড় তীব্র সানি অঙ্ক কথানি মাদ্রাস চেন্নাই সোয়াগ দোকান বন্ধ অঙ্ক কথানি সোয়াগ বন্ধ হ্যাঁ আইলে চীন বরফ তো চাক খাঁচাবো সাংকা বিশেষ করে আবো দङ অনুপ্রেরণাবো দङ উবুনি নুবো ফালনাই দङ थां फालियो मुझे चलन चीन बरफ तो गोबले चीन बरफ एक बार नुकाई हासिवी नुकसुबो नाइदी आगे चीन बरफ स्वांग नंग चीन बरफ में तक रेयर स्वांग नंग नाइ सब स्वांग और शिक्षित रहो जे चैन ना पासना चागले कई तो नाइ अब लोग स्वांग पानी जे कृषक साधारण बरफ चेरे कने स्वांग नहीं आता गाजा तो नंग मत चलेगा कौन बरफ ना गाजा चाष के नांग रुक चल गयो तो नहीं है नहीं है गाबनो सचेतन मांगनाय था যত সচেতন আত্মসম্মানবোধ এবং সহনশীলতা মাংনাই উগ্রপতি গইনিয়া উগ্রতা গইনিয়া দুনিয়া আঙ্গুরি নাকি गाबनो जों थानजा मांनाय थांसा도 गुसुই जों कायसा सिनि बिसिङाव जों खुंथाय बारानि बिसिङाव जे 19 जेटा ट्राइब बा खुंथाय बारानि बिसिङाव जे दफाथि 아무도 띠프라서 바스케이 जों आबनो भारत सादिनपुर जों नाना बासा नाना मर नाना परिदान हिमना हाय जों जे कलाय कयफोन साइ दं राथु जोंथ' बटिफ्रा हारि जों टिप बुजिगोन क जों खानागादि आं तिनि जदि চট্টগ্রামও বাস গাং অতি বুড়িছে কেমন আনি ক ফেরকামু বুঝিকা এবং কালচার তংমানি আদান প্রদান ভাব বিভিন্ন ভাব বিনিময় সংলাপ কাজে বড় সংযত মাংনাই ओमफ्राय पाइथागो नों लकरं दाम खतनाय सार नों जों जराखै गांगो लकरं नों किसा दाम कक साइ कक जानाय तिनि सिन बरफ তে তাংনাই যতন সাহস সিংদং সরিষ্ণ তাংথং এবং পরিশ্রমী উঠোं সর্বোপরি ডিসিপ্লিন উইয়াসা কোনদি উময়া অরপর না পরিশ্রম চাকরি খাইনে খাইতো অঙ্ক খাইনে খাইতো দি আন্দোলন খাইনে বা সৎপথে আন্দোলন মা খাইনে আন্দোলন খাই কিছে আমি লেঙ্গুই রাঙরো দাই পরি মাসারং কি হইতো নিয়াবলি আতি সে অবস্থা আচ্ছা ओमफ्राय नायतंनाय खालानि जेरै जे ताखौते भकनो हानि हाय तिनि पाइप्ले हामदा मैया फोरै अरुण जों बाजारथिया जों हानि हाय उला जों जरा मा हांखाय नर बायदि से गोरंनानै हामबाय जतन अबान प्रदेश